Yuni ya, ini ada kosakata-kosakata tentang kedokteran ini. Ugmia, saya pingsan, aku pingsan. Ugmia, ugmia alaya, aku pingsan. Wa ana fi syarikah dan saya sedang berada di perusahaan syarikah. Syarikah ada al-makna ya ini perusahaan. Wa indama afaqtu, jadi ketika aku sadar, wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Dan ketika aku sadar, aku menemukan diriku di sini, di rumah sakit. Dia juga bingung ya kenapa. Dia taunya tuh pingsan di perusahaan, terus tiba-tiba bangun-bangun udah ada di rumah sakit. Namanya juga pingsan ya, dia nggak sadar. Kapan berangkatnya, kok tiba-tiba udah ada di rumah sakit aja, kayak gitu kan. Wa madza at-tabib? Nah, lalu Hisham bertanya, "Wa madza ra'yu afan? Wa madza ra'yu tabib? Wa ma ra'yu tabib?" Lalu apa kata dokter? Katanya itu gitu. Fahasani tabib. Dokter memeriksaku. Wa qala li, dan dia berkata, "Anta bi khair." Ya, kamu baik-baik aja, kata dokternya gitu. Anta bi khair, kamu baik-baik aja. Faqala Hisham, fasa'ala Hisham, "Summa mal muskilah." Lalu apa masalahnya? Fa'ajaba Ibrahim, al-amru ajib jiddan. Ini sesuatu yang sangat ajib di sini, bisa dikatakan unik, bisa dikatakan aneh, bisa dikatakan ajib di sini ya, ajib, ajib, menakjubkan. Al-amru ajib jiddan. Ini sesuatu yang menakjubkan sih, mengherankan bisa juga, sesuatu yang sangat menakjubkan bisa juga. Nah, apa itu yang menakjubkan? Tolaba minni tobib an ughayyir uslubah hayati. Nah, tolaba minni, dokter memintaku. Tolaba minni atobib, dokter memintaku. An ughayyir. Ughayyir hada al makna yakni min kalimati ghayyaru yughayyiru. Ughayyir. An ughayyir. Memintaku untuk aku mengubah. Ughayyir aku mengubah. Uslubah hayati. Nah, uslubah hayati ini pola pola hidup ya. Uslubah hayati, pola hidup. Fasa'ala Hisham, tagayyar uslubah hayati. Lim, mada yaksud? Mengubah pola hidup, mengubah pola hidupmu. Maksudnya apa? Katanya. Mada yaksud? Maksudnya apa? What's your mean? Gitu kan? Apa maksudnya? Qolali, jadi dokter berkata kepadaku, hayatuka kulluha amalun. Hidupmu itu semuanya tentang bekerja. La tarwih fiha. Tidak ada istirahatnya, tidak ada istirahat di dalamnya. Jadi hidupnya si siapa? Ibrahim ini kata dokter, eh hayatuka kulluha amalun. Hidupmu itu semuanya bekerja. La tarwih fiha. Tidak ada istirahat di dalamnya. Tidak ada refreshingnya di dalamnya. Faqala Hisham, ya lahu min amrin ajib. Ya, itu memang sesuatu yang menakjubkan sih, katanya si Hisham. Faqala Ibrahim, sadaqat tabib. Ya, dokter benar. Fahayati kulluha amalun. Hidupku memang semuanya itu tentang bekerja. Jadi sepanjang hidupnya itu kerja, 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 bahkan weekend pun bekerja. La tarwiyah fiha, tidak ada istirahatnya. Fasa'ala Hisham, wabima nasohak. Lalu dokter menasehati apa untukmu? Menasehati kamu. Gini lah. Wabima nasohak. Lalu apa yang dia nasihatkan untukmu? Faqala Ibrahim, an uqdiyal utlah fi baladin jamil. Ah, dokter menyarankan an uqdiyal utlah untuk menghabiskan waktu libur fi baladin jamil, ke negara yang indah. Ya laha min nasihah tayyibah.
Ya, itu adalah nasihat yang bagus. Itu adalah nasihat yang baik. Ya laha. Ya, itu. Min nasihah toyibah. Itu adalah nasihat yang baik. Wal'an iqra'u min awal. Nah, sekarang baca masing-masing dari awal sampai akhir. Lawajattum al-as'ilah. Apabila kalian ada pertanyaan, tafaddalu bisu'al. Silahkan tanyakan. Ba'da hadza sanastami' al-hiwar. Setelah ini kita akan simak percakapannya. Silahkan difahami dulu. Jika ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Afwan Ustazah, Sa'as'an. Nah, tafadhali ya ukhti. Anifan ugniya, ma makna ya Ustazah? Pingsan. Wa Ugni. indama afaktu. Ketika sadar. Naam Ustazah, syukran. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. لغير الناطقين بها كتاب الطالب الثاني الوحدة الثانية الدرس الرابع عشر. Ba'da hadza, setelah ini, hayya bina nastami'. Mari kita simak al-hiwar baina Hisham wa kadzalika Ibrahim bil lahjatil Arab dengan lahjah orang Arab asli. Li'ayyi syai'in untuk apa? Agar kita bisa mengikuti muhadatsah bil lahjatil Arabiyah. Agar kita bisa mengikuti percakapan dengan lahjah orang Arab asli. Nah, hayya bina nastami'. Istami'u jayyidan. Mari kita simak, silahkan simak baik-baik. استمع إلى الحوار. الحوار الإنسان يحتاج إلى الترويح. Hal asot Masmo, apakah suaranya terdengar? مسموع Ustazah. Silakan di-mute dulu ya. Ada yang belum di-mute ini suaranya. Bentar. Oh, saya nggak bisa mute sendiri. Silakan di nonaktifkan dulu mic-nya. استمع إلى الحوار. الحوار الإنسان يحتاج إلى الترويح. الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم. شكرا لك. أنا بخير والحمد لله. ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ أغمي علي وأنا في الشركة، وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وما رأي الطبيب؟ فحصن الطبيب وقال لي أنت بخير. ما المشكلة؟ الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. تغير أسلوب حياتك؟ ماذا يقصد؟ قال لي حياتك كلها عمل، لا ترويح فيها. يا له من أمر عجيب. صدق الطبيب، فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها. وبما نصحك؟ أن أقضي العطلة في بلد جميل. يا لها من نصيحة طيبة. أيوة. مرة أخرى. Walakin nu'id fakratan fa fakratan. Akan tetapi kita akan mengulangi baris demi baris. Qalidu sawiyan ba'da an sami'tum. Ikuti bersama-sama setelah kalian dengarkan. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
كتاب الطالب الثاني، الوحدة الثانية، الدرس الرابع عشر. استمع إلى الحوار. الحوار: الإنسان يحتاج إلى الترويح. ما الموضوع؟ الإنسان يحتاج إلى الترويح. الإنسان يحتاج إلى Al-insanu yahtaju ila tarwih. Silakan dibuka mikrofonnya. Silakan di-unmute dulu, open mic. Kelas. Ayo, qalidu sawiyan ba'di. Al-insanu yahtaju ila tarwih. يحتاج إلى الترويح. Al-insanu yahtaju ila tarwih. الإنسان يحتاج إلى الترويح. Jadi setelah kata ila itu langsung disambung ya. Jadi bacanya itu bukan ila at-tarwih tapi langsung saja ila tarwih. Nah, seperti yang kita dengarkan di audio tadi ila tarwih dia bilangnya begitu. Nah, setelah ini kita simak lalu kemudian saya mengikuti lalu kemudian kalian yang mengikuti. Nah, Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Boleh juga dibaca begini. Alhamdulillah ala salamatik ya Ibrahim. Alhamdulillah ala salamatik ya Ibrahim. شكرا لك، أنا بخير والحمد لله. Syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. شكرا لك أنا بخير والحمد لله. Syukran lak. Jadi dia bilangnya tidak syukran laka, tapi syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. أنا بخير Marratan ukhra. Syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. شكرا لك أنا بخير والحمد لله. Syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. شكرا لك أنا بخير والحمد لله. Laknya nggak panjang ya. Syukran lak. Tadi saya dengar ada yang syukran lak. La. Syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. Nah, lillahnya panjang. Walhamdulillah. Ya. Istami'u jayyidan. شكرا لك. لماذا أنت؟ أنا بخير والحمد لله. Ayo. Baik. Wal'an istami'u jayyidan. Simak baik-baik. لك، أنا بخير والحمد لله. ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ Mada hadath? Limada anta huna? ماذا حدث ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ Ya. Jadi tidak dibaca mada hadatha, tapi mada hadath. Karena di dalam percakapan itu kebanyakan, sebagian besar itu dimatikan ujungnya. Mada hadath? Limada anta huna? Mada? ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ Mada hadath? Limada anta huna? ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ Ya. Biasanya kan kita dengar tuh, sering banget saya tuh dengar kayak gini. Mada hadatha? Limada anta huna? Itu saya yang paling gak suka sekali kalau misalkan ada orang atau anak murid itu yang membaca seperti itu. Itu kan benar-benar apa ya? Bukan lahjah Arab gitu. Tapi saya ingin semua yang saya ajar itu benar-benar lahjahnya itu seperti yang kita dengar di audio. Walaupun lahjah saya sendiri karena saya memang orang Indonesia asli, bukan penutur Arab asli.
Jadi masih berusaha untuk menyesuaikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk paling tidak eh, hampir mirip gitu dengan orang Arab asli ketika berbicara. ماذا حدث لماذا Mada حدث hada. Dimada anta huna? Mada? ماذا حدث ماذا حدث لماذا أنت هنا Mada hada. Dimada anta? ماذا حدث ماذا أنت حدث هنا لماذا أنت Mas'ud. هنا Kaifa ahiut? نعم سجاد Mada hada. Dimada anta huna? ماذا حدث لماذا أنت هنا أيوة أحسنت نعم والآن استمعوا جيدا نحن نستمر أغمي علي وأنا في الشركة. أغمي علي وأنا في شركة. Nah ini cepat dia. Kenapa dia cepat? Karena dia menjelaskan. Ughmi alayya wa ana fi syarikah. Ughmi alayya, saya pingsan. Wa ana fi syarikah. Qalidu sawiyan ba'di. Ughmi alayya wa ana fi syarikah. أغمي علي وأنا في الشركة Ah, itu ada alif lam di situ asyarikah, tapi karena ada kata fi, jadi fi syarikah. Ah, ughmi alayya wa ana fi syarikah. أغمي علي وأنا في الشركة Ayo, طيب. والآن استمعوا جيدا. أنا أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وعندما أفقت وجدت نفسي هنا وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى Ayo. Yang awal dari yang pertama. Ini si Ibrahim tuh menjelaskan kepada Hisham apa yang terjadi. Jadi dia menjelaskannya itu cepat, padat dan jelas ya. Tegas suaranya. Ughmi alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Kaifa? أغمي علي وأنا في الشركة وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى Ayo. Jadi dia nadanya itu datar, santai dan benar-benar seperti orang yang ya menjelaskan tapi tidak menggebu-gebu. Alayya wa ana. Kenapa dia tidak menggebu-gebu ya? Karena kan dia bangun apa ya? Baru sadar dari pingsannya gitu. Nggak mungkin dia langsung semangat menjelaskan kan enggak. Jadi dia kayak masih lemas gitu bilang gini. Alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu huna fil mustashfa. Alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Nah, kayak gitu. Ahi Saifuddin Zuhri, tafadhal. نعم سد أغمي علي وأنا في الشركة وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى Aywa, ahsanta ya akhi. Al-an nastamir. Kita lanjutkan. Istami'u jayidan. وما رأي الطبيب؟ فحصن الطبيب وقال لي أنت بخير. Wama ra'yut tabib? وما رأي الطبيب Fahasani tabib wa qala li anta bi khair. فحصني الطبيب وقال لي أنت بخير Wama ra'yut tabib? وما رأي الطبيب Fahasani tabib wa qala li anta bi khair. فحصني الطبيب وقال لي أنت بخير Qalbi, نعم سلام kaifa? فحصني الطبيب وقال لي أنت بخير Ahsanti. Mal mushkilah?
ما المشكلة؟ Mushkilah. Muskilah. Naam, istami'u jayidan. الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. Al-amru ajibun jiddan. الأمر عجيب جدا. Ayo. Mereka bilang jim itu kayak jim. Al-amru ajibun jiddan. Jadi ajib itu bukan ajib ya, tapi ajib. Ajib. Al-amru ajibun jiddan. Kaifa? الأمر عجيب جدا. عجيب جدا. Talaba minni at-tabib an ughayyir usluba hayati. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. Ayo. Kita ulang sedikit. المشكلة. الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. Nah, ternyata bukan tolaba minni at-tabib, tapi tolaba minni at-tabib, ya. Tasati tolaba minni at-tabib an ughayyir usluba hayati. Al-amru ajibun jiddan. Tolaba minni at-tabib an ughayyir usluba hayati. Ahi Uud. Naam saja. Al-amru ajibu jiddan. Talaba Nah, minni no. Nggak ada jiddan, itu nggak ada. Al-amru ajibun jiddan. jiddan. Kaifa? Al-amru ajibun jiddan. Al-amru ajibun jiddan. Ada tasjidnya saja, jiddan. Iya, ada tasjidnya, jiddan. Baik. Jiddan. Al-amru ajibun jiddan. Nah, Talaba minni tabib an aghayyira usluba hayati. ughayyir. Ughayyir usluba hayati. Aywa ahsanta. Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni tabib an ughayyir usluba hayati. Naam, baik, ahsanta ya akhi. Wal'an haya bina nastamir. تغير أسلوب حياتك. ماذا يقصد؟ تغير أسلوب حياتك. ماذا يقصد؟ تغير أسلوب حياتك. ماذا يقصد؟ Jadi nggak ada mada yaksud, itu nggak ada. Mada yaksud, tegas ya suaranya karena ini cowok. Tughayyir usluba hayatik. Mada yaksud? Mada yaqsud. تغير أسلوب حياتك. ماذا يقصد؟ Yaqsud. Tughayyiru apa tughayyir? Tughayyir. تغير. Tughayyir apa tughayyir tadi dengarnya? Coba kita Tughayyir. dengarkan lagi ya. Perhatikan apakah dia bilang tughayyir atau tughayyir. أسلوب حياتك. تغير أسلوب حياتك. Tughayyir. Darunya. Ada Ya, boleh tughayyir, boleh tughayyiru. Tapi kalau kita ingin sama dengan apa yang kita dengarkan, itu bisa kita mengikuti ini. Kalau pengen sama persis, tughayyiru usluba hayatik. Mada yaksud? ماذا يقصد؟ Kadalik. Hayya nastamir. ماذا يقصد؟ قال لي حياة. Bilang qala li gitu, Kaifa? قال لي. Jadi enggak, dia bilangnya bukan gini, bukan qala li, bukan gitu, tapi qala li. Gimana? قال لي. Qala li. قال لي. Cepat. Nah, qala li. Qala li. Qala li. حياتك كلها عمل لا ترويح فيها. Hayatuka kulluha amal. La tarwiha fiha. Hayatuka حياتك كلها عمل لا ترويح فيها. fiha. Hayatuka kulluha amal. حياتك كلها عمل. La tarwiya fiha. Enggak pakai tasjid ya ya-nya. Hayatuka kulluha amal. حياتك كلها عمل La tarwiha fiha. لا ترويح فيها. Ayo. يا له من أمر عجيب.
Ya lahu min amrin ajib. Ya lahu min amrin ajib. Ajibnya tuh ajib, ajib dan ajib gitu, bukan ajib. Ajib. Nah, ajib. صدق الطبيب فحياتي كلها عمل لا تربيح فيها. Ini santai ya. Kenapa dia santai? Karena dia baru bangun dari pingsan. Jadi dia ngomongnya shadaqat tabib. Fahayati kulluha amal la tarwiha fiha. Kaifa? Sadaqat tabib wa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Ayo, perhatikan panjang pendeknya, tidak ada amal gitu enggak. Fahayati kulluha amal. Nah, kan amal. La tarwiha fiha. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau kita benar-benar mengikuti panjang pendeknya, benar-benar mengikuti harokatnya, benar-benar mengikuti mana mati, mana hidup, mana harokat-harokat yang mati, mana yang hidupnya, lalu kemudian ini mengikuti lahjahnya sedikit, itu akan bagus nanti. Sodaqot tabib. Sodaqot tabib. Nah, sebenarnya kan sodaqot at-tabib gitu kan. Tapi kalau kita bacanya sodaqot tabib, nah itu kan kayak lancar gitu, fasih. Sodaqot tabib. Nah, shotnya tuh benar-benar dibaca shot. Sodaqot tabib. Sodaqot tabib. Fahayati kulluha amal. Fahayati. Nah, itu kan iya-nya panjang, ti-nya juga panjang. Fahayati. Ha-nya benar-benar dibaca ha. Fahayati kulluha amal. Ha-nya benar-benar ha. Kulluha amal. Ah, amalnya dimatikan ujungnya. Biar apa? Biar cepat. Kulluha amal. La tarwiha fiha. Tidak ada istilah. Ayo maratan ukhra qalidu sawiyan ba'di, ikuti bersama-sama setelah saya. Shadaqat tabib fahayati kulluha amal la tarwih fiha. Sadaqat tabib wa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Aywa. Shadaqat tabib fahayati kulluha amal la tarwiha fiha. Sadaqat tabib fa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Aywa. Akhi Husain As'ari. Aywa. Sadaqat tabib fa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Kaifa ya akhi? صدق الطبيب فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها. Ahsanta ya akhi. Wal'an hayya bina nastamir. وبما نصحك أن أقضي العطلة في بلد جميل. يا لها من نصيحة طيبة. عطلة في بلد جميل فيها. وبما نصحك. Nah, ini dia bertanya, wabi mana sohak? Wabi mana sohak? Wabima apa wabi mana sohak? Kaifa? Wa bimana sahak? Apakah dia lebih menekankan di baknya atau santai aja atau gimana nih? Coba kita dengarkan lagi. وبما نصحك. Nah, wabi mana sohak? Wa bimana sahak? Nah, karena ini Hisham dia lagi sehat walafiat, makanya dia nadanya tuh tinggi, semangat untuk bertanya. Wabi mana sohak? Wabi mana sohak? Kaifa? Wa bimana sahak? Nah, dia antusias. Wabi mana sohak? العطلة في بلد جميل. An uqdiyal utlata fi baladin jamil. Kaifa? An aqdiyal utlata fi baladin jamil. Di situ ada alif lam. Untuk biar kita cepat membacanya, lalu juga fasih dan lancar, alif lam itu benar-benar disambung. Uqdiya, lalu ada kata al-utlah. An uqdiyal utlah. An uqdiyal utlah. Kan beda. An uqdiyal utlah sama an uqdiyal utlah. Jadi Bukan kelihatan aqdiyas ya. lancar. An uqdiyal utlah fi baladin jamil. Kaifa?
أن 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 أقضي Qadiyal العطلة utlah. بلد Aqdiyah apa Uqdiyah جميل. Ustazah? Uqdiyah. Afan aqdiyah. An aqdiyal utlah fi baladin jamil. Kaifa? أن An أن aqdiyal Aqdiyal udlata أقضي fi utlah العطلة baladin في baladin jamil. بلد بلد جميل. جميل Ayo. an aqdiyal utlata fil baladil jamil. Kira-kira enak didengar yang mana? An uqdiyal utlati apa utlah? Utlah. Ayo. Aqdiyal utlah. An aqdiyal utlah ya. Nah. An aqdiyal utlah fi baladin jamil. Kaifa? An aqdiyal udlah fi baladin بلد jamil. جميل Jadi harus diperhatikan mana yang cocok untuk dimatikan, mana yang tidak cocok untuk dimatikan. Kalau misalkan balad jamil itu kan nggak enak ya, balad jamil. Nah, makanya dia dibacanya baladin jamil, gitu ya. An uqdiyal utlah fi baladin jamil. Nah, itu juga bisa. An uqdiyal utlah fi balad. Kak, saya jadi Ibrahim ya sekarang ya. Ibrahim itu benar-benar dia jawabnya karena dia bangun tidur atau bangun dari pingsan, jadi dia jawabnya datar. An uqdiyal utlah fi baladin jamil. Kaifa? An aqdiyal udlah fi baladin في jamil. بلد الجميل Ayo, fi baladin jamil karena di situ tidak ada alif lam. Jadi langsung baladin, bukan baladil, tapi baladin. Fi baladin jamil, ya. في بلد Eh, جميل Ya laha min nasihah tayyibah. Ya laha min nasihah tayyibah. يا لها من نصيحة طيبة. Afan. Ternyata nasihatin tayyibah. Nah, sama kayak baladin jamil. Nasihatin Tayyibah. Jadi ternyata نصيحة kasrotainnya dibaca ya. Ya laha min nasihatin tayyibah. Kaifa? Ya laha min nasihatin من tayyibah. نصيحة طيبة Aywa, baik ahsantum. Wal an ana sa'uqfil an-nas. Saya akan menutup teksnya. Mari kita dengarkan lalu kita ikuti bersama-sama.